Sinong pinakakaya mag-bro ng ilaw? Charge. Oh. Sino may dash? Maka-i din ako sa ano, sa call. Cleric rogue lang yung ano, healer. Sabihin niya pag... Ano, Jay? Sabihin niya pag... Ano tagasit nila, pre? OC. Pang, tayo nagsilaw na. Don't clamp up ha, don't Ready, clamp up. ready. Ato na crown na, boy. Spread. Spread a bit. Ron, ready ah. Galan, tol. Wait. Butsak. 3, 2, 1, on me. Keep rolling. Roll them. Go inside, Judy. Tayo. Shit. Go to Judy. Pass. Walk through. Pass. Ready, boys. 3, 2, Ano ako na? Hold on. Spread out. Ay, gago! Spread out. Spread a bit. Touch shield. Cool down. How many cooldown? Ready. 10 seconds. Mapuli. Hilap. Hilap muna, hilap. Okay. Wait lang. Okay, good. Reset cooldown. Ready. Reset cooldown. 10 seconds ah. Walk to the count. Fail? Spread out. Walk to the count. Spread out. Ako naglalagata si Posqua. Hindi. Ready ah. Wait lang, Ready. hintayin ko mawala yan. Wala na. After inertia ring, boys. Walk to the count ah. Okay, be ready. 3, 2. Keep walking. Ay, nauna yung ano. On me. Stop here. Okay. Ay. Roll. Go. Keep going. Check. Roll them. Judy. Rush. Rolling. Got them. Roll. Target bar. Keep rolling. In 3, 2, 1. To the count. Nice one. Walking. Roll them, boys. Keep rolling them, boys. Walk through. Tol, tapos na to, tol. Walk through. Don't clamp up. Oy, nawala yung caller. Ready ah, 3, 2, 1 on me! To the count, boys! Sige. Si cooldown. Kakain na ako, magkakain na ako. Lalo bigla Sige. Run to me! Sige lang. Isa, patig na. Run to me! Keep rolling! Nice one! Nice bit, boys! Tingnan nyo! Paray na tong caller, pre. Nice bit! Ala! Nice Okay, maglalot na ako. Putang ina nyo! Loot na kayo. Maganda ba yung combo, tol? Putang ina nyo! Patay! Yung combo, tol. Aray ko po! Uy, gago, may ganun. Loot na. Meron. Okay lang. Rat na, tol. Luti may isang namatay doon, tol. Madami ah. Loot up. Ready. Sustain mo na. Uy, wag mo na, Rojan. Huwag nyo engage. Detol, sinisilip ko. Invite nyo, pre. Join party. Huwag niyo atakin. Split yan ah. Loot up. Wala namatay sa atin, tol. Wala namatay. Wala. Aligtas siya, aligtas. Swerte lang hihilir ang po. Aligtas siya. Kidnap. Tara. Let's go. Ayos ba, tol? Ayos yung combo, tol. Maganda comp natin, pare. Sabi sa'yo, tol, Maduya Raven Strike. Nabibigla sila, tol. Ito. Ay, ito Totem? yun, tol. Oo nga. 7.3 na bagong weapon. Dismount. Dismount kayo dyan, tol. Dismount kayo dyan. Nice one. Sige. Uy! Yan po yan. Nice one. Patay din. Walk na. Hindi. Ito. Mount up sa likod. Ito na, tol. Kinikilig pa ako. Nag-boots na ba to, tol? Hindi pa. Oh, parang hindi pa. Mount up lang ah, mount up isa. Ay, gago pinagkintihan yan, ha. Ito ay, 3, 2, 1 on me! Drop. Putang ina ako! Basag lahat, tol. Basag, bagi. Okay lang tol. Gago buhay yung iba. Bibilis nyo mag-loot. Tol, mount up. Gago tol, nasarap. Tol, wala mo sinapa. Ay, yung isa natin. Charge. Isa natin ano, ha. Uy, Infinity. Spread. Spread around. Ready ah, backline. What? Mid. Nice. Okay, kabak. Tangin na nalito ko. Stabilize. Roll lang. Ba, gusto nila sundan nyo kasi sila. Sundan yan. Yun, yung medallion. Tan. Nice one. Nice one, nice beam.
Stabilize muna, pre. Pahil lang tang, pahil lang tang. Mag-bait, pre. Yun yung para off guard eh. Sterilize muna, pre. Sterilize. Lo muna, lo. Backline ha, backline ha. B. One. Baka. Kaya bro niya na. Yan yung bro. Good pre. Back, si Rohan. Mamatay. Sige lang. Nakasumilor nyo ah. Pag nagsabay kami na ito ni Abuser, sakto. Wait lang tol, yan nyo. I-back nyo na konti. Back nyo. Huwag nyo sundan. Drop ka ng isda. Kung tayo pabirang nga nito, ilusundan ako eh. Isabay mo lang carving mo pa eh. Nakapag-defensive eh. Itat unahan mo eh. Ano ko dito, gigilid ka. Food, wala pang food yung ano nyo. Healer. Defense. Teka, Okay. buti sinabi mo. Full down din niya, sayang. Oh, tayo sikip na ito. Spread niya dito sa northeast. Ito na boys! Ayun ang BTS tulad. Nice. Aangat tol aangat. Ay, isa pa rin. Nice. Okay na. Focus. Brod. Depende, pare. Depende. Brod na, wala na yan. Wag pang Kulang na yan. Brod. Tipon brawling on me. Nice. Sige lang, brod niya lang boy. Brod niya lang, healer. Be aggressive ba? Healer. Ready niya yung ano niya. Ready niya yung 3 niya. seconds. Huwag mo na bubukang sa likod, pre. Ulti. Nice one. Wala na. Run them down. Run. Full run over, boys. Come on. Nice one, boys. Nakaisa tayo kila Labs tol. Nakaisa tayo kila Labs. Kailan? Putang ina. Okay. Tulog na. Parang nabawi. Putang ina, guys. Lumilipad ako. Ano na ito, pre? Gagamitin ko na ito lagi. Tulog na, parang nabawi. Kaya, ready ha. Nice one. Yan, tapos na. Sugoy. Ito, yan. Sa Sweetie talaga oh. Kitang-kita yung baglo. GG na yan, GG Dot na na yan. iba, dot na iba. GG na daw, GG na. Kitang-kita yung ito sweetie oh. Lutap. Di ba mat... Gigi? Lutap. GG yan. Saya na ako. Hindi, papatay na yan, papatay na. Patay na daw siya. Lutap, boys. Patayin nyo na ako. Puta. Papatay niya. Tol, sa sobrang yaman nun ni Sugoy, tangina, nakita mo sinabi, ayaw niya maglaad, patayin niyo na siya. Lutap. Gusto ko makita yung drop ko. Putang. Kita mo yung personal issue niyan. Grabe, boys. Putang ina. 3B laman. Gago tol, ang ganda ng ikaw doon tol. Ganda nga eh. Nakita ko umangat eh. Kaya ito, pa-bod review nga, tol. Oo, Tingnan na po Yeah. review. Bot review. Tangina, nanalo tayo. Nakaisa, sabi mo I loves. Sana makita yung Maraming bayan ng salamat. brother sa harap. Ay, gagi, di pala ako mag-ano, lulot. Second round pa yan. May pag-asa sana sila manalo kung wala ako. Sige na nga. Kung mali si Sweetie nun, wala. Hindi, sige Oh, na. nga lang, 7 minutes. Bigay niyo na ICT. Bigay niyo ICT yung highlight. Sabihin niyo, ay na. Ano sabi ni Labs, boss? Wala. Sabihin mo, GG. 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 Parang bawi. Mag-OC break na yung iba tol eh. Oh, si Frank. Ang ina, nag-OC break na ako kanina. Napabili pa ako ng sira. Pinalitan ko yung Hillion ko para pure damage. Anong gamit mo? Nag-pure damage ka ba? Ayun, nag-pure damage ka ba? Gagi, Pinalitan pre. ko lang yung cowl ko. Yun yung pinamagandang engage, pre. Diba nandito sila, pre? Nag-boost up ako. Tapos nag-boost up ka rin, Ro. Tangina, pagkaklam ko, Tol. pinaangat mo eh. Pagkaklam ko, ikaw Binibait nag-angat ko kasi tol. Kaya nga. Yung first ko kasi tol, inihintay kong ano eh. Mag-silence yung ano nila eh, heavy mace eh. Boss? May free charge ka pa? Dito. Ako meron Wala, pa. wala, ako, tol. wala. Meron. Meron. Wala na ba? Wala eh, meron ako. Pasok. Ako, wala ako. Outlaw ako. Out. Dito lang ako sa Ayun. Mr. Marsh. Royal pala to. Pasok na lahat ng mga hindi outlaw. Abuser, kunin mo nga to. And then, okay. Gago tol. 44 seconds na lang pa na.